Batampara se abusiafo se wada oda di akere me ne woni abusiafo ni nyina minim se ohoye ya wabrante me so me ne me dom yeso ye hoye papa wonim se meje aguase na mani bre mani so se ya na kire se nsem bi ekoso e wo ye man mu a ha adwene na messages na eguso ba no se ya ama meka ho asem na ya nka nkire ya man panifo ene panifo a do mine na no a 5 years to come on my Ghana begin sem eti your brand here sabre we know e baba be share there anase e baba be try dwen wo ho kwan se do comment ba ni onim fa ensem a ye ba be kana ho na yesem be ya na se obeti e wo social media yese enkora bi akwa akokum omunua de kwa akwaji sikaduro se konfo ba ni kunu e na ye hyehye se adwuma na ma nkola so mu nkunipa emfa mra baji sikaduro abusiafo asem we mete ye no mewe a hu bebre ebise ye mpanifo ne bebre atrase ye nhwe han e na sa akoso abreni na ye koka ye nuanu bi fe se bi a ye mu ye mpanifo anase ye kasetia obkeke na so mpanifo se fa kwedan wa fa nto a efrito eti abrante se bebre no e ba bedwin sam ba ko mienu miensa ho na yakeka bi asiani ni ahwe kwan a menu mienu nyina betimi asore saa niema ekoso o man Ghana ni no ye be sore so menu mienu ye betumi akon age o man Ghana kai se dwumadie we a ye de sensem we nyina bra no tete atempon na me de me ka tete atempon a me se tete obi ka na tete obi kire enye so na me de so etu so wa kire se ya abrante me ka tete atempon a na won so age so se tete obi ka na tete obi kire yana na mama amfo me se nya amfufu eno ne sa wo twa to ho ama me no mienu eno nti na tete atempon dwumadie ye de bro edwoada ene ni fiada dia se mpanifo di fiada aba be ka ho fiada aba be ka ho aha nti we se video no de ba e ni fiada no saka ni eti efri nedwo fiada 2 pm sharp okwa YouTube nyamiani on sabeka awana TV on sabeka how to use help e Facebook on sabeka ebibidro ayale safie 1 and 2 on sabeka e Facebook now on so where to me esuane e koso ni bi your WhatsApp group obi to me ababe join here what you say bra ebe esuade asidaka se enkoma nyame ni media ono ene de dwumadie nyina ho tia me kese e ma me de brewo ono no boy chiri dom fidie no ene ho niema all the qualities designs bi a me bia no nyame ni media eno ye saade no o pese usua editing anase bibia o ye yie uhia printing bi anase bibia contact nyame ni o frame ya kasa me de office line be ma what you say now so wetumi akwa yo printing no shops bia o pese o yo o pese usua adwuma ne so contact nyame ni media o ma comment o YouTube o trona o be reply kama na fi won so wetimi esua bi na abo papa me no e ba be dwendwen nsem bi na nsem bi e koso last time na me no e kasem e fa sikaduro fa sika baji sika loto na me ka sensem no a me di tufo no ya man panifo na nti o ma twen amene ememu wa bi aku omuni aketoa so mo de ne kwa baji sikaduro abusiafo last time an kan kire o se yeni nipa bi ekunu di ne sikaduro bi a wo ye manu ha na won se me buo ni fofie anto ata enti abusia ye keka bebre no o mantie o me pesa o de jemre ko YouTube nyame ani media na ko first part 1 message to the youth one na ye de bre wo no hwe nsem a ye ka wo na se ye nim ne e ba besi wo man ni mu ansa ne ye sa ba se gineba ko Facebook how to use it ko hetete atempo dwumadi no message to the youth one na ye de bre wo no utie nsem a ye ka wo any how amanfo bu amanfo akonfo bi ma ebinum kunipa to wo mugu for free eno na esi wo ka so yi abusia na sei ene ye pay man na ene fire no bi trama nkrofo bi oga na omumpiu ye be ka no kra yo abrante me kire wo haban ma directions na me san bie wadim ese so ohunu no kra aha last time me ka kire wo se Ghana ha be ye bo for fasika ba diska kwa kuburu nsam
hwa ichira boso mo nyina omo hema ne na agrada sika gali hema na agrada ono sika gali ogana minim se kufu ado nim ne dia mi video we ko achire kufu ado nsaka ye frobi na agrada a oye sika gali hwehwe no fa gina Independence Square and stadium o video no youth message to the youth no one na kai echirem onfa na agrada nyina stadium no onfa Ghana sika ni nyina ahye ne nsa na onye sika gali ma Ghana waso akoye bi o White House ye nyina yere video na agrada na waburuchire akoye sika gali o White House or the atu TV so some ministers or ba akufie a oye sika gali ma no Ghana ministers muni aso se adwena ada muni ani se muni ani amuni aso mante ye koka sensem we a mo se ya abrante ne dom ye fe se bia ya binti e di atem da bi enye obene ne ye di huru ne nipa enipa bia onyansa wo tirimodom akoma ma obi anyansa eti ye dwene ene ye di akasa enye tumi asem se wodi no kura obeben na grada bi o mi ye o Ghana ya mi to challenge man so ni aduro nyina ye se oni no kure eti o men oni sikaduro kwakuburo sam ni sikaduro kwakuburo sam so obusu bi moti bi friend kofi kwakuburo sam wuni moti aba akompo ha Ghana yo bi a wo moti am hia wa be ka kire wuni moti a uhu bi da wati ase kwakuburo sam so ogunu kasa kwan ben so no mfasa ekasa na nanu mu samanfo ni ye bedi nkomwa ye fresa mase a wonu kwan ye faso munya mo na mu twa TV so bebre sam ya konfo no wati ase ye fro obi beye bofo sa akwa me hu na me bote o penti ha blue no apenti ha yellow o kwatra na TV station no asesa dedi no apenti ha white no apenti ha black Ghana mpanifo mwadeda amon sole wati ase mo masa nyema we nyina ekoso eti afa na obi akoko obi o ka aso a moti Ghana ha se mumu adukumfo munyo mu se munyo obi ahu nkola no munya o mo mpanifo no na ma kire o kwan visa sa wo minister agrada akonfo ba ofie be sika galima wa ebe na kola ne nko konfo so okwa akodiska enkola ne ye munyo mo hwe o youth no mo nsore mo ye mokete se ye nuanom na edi sa tutura asem bone nye ye nsoso bone so de by ye koso fasika ba disika ye bu amanfo amampanifo ne nti ana unim omo aye kunipa o Ghana ha monte ebinu mu a obegru kwan no awuda ho no fe se de ade amro be se robo wo mo dabi fasika ba disika fo na me yeku om tom gu for nothing ya o Ghana ha be 6 months ni ya ko obusumfo bi de echi no wasiesie ni pa bebre e no kra amma mo message say no nti munyai ba mpa de fo mu gu sa ne ma no wa bia TV station kese o Ghana ha oye o di be program be educate youth no e be ma youth no esua ade no o sori ana wo de kofa be ye bofo lotto forecaster o sofo bi o se fa o de anointing oil be tutu be yi de bia ma tutu be yi aton anointing oil sa ye hu ne eyo eti o sofo bi timi tra radio so me aya na me pesa me keka sofo no ene ayifo rasem ene abosomfo asem but o ka o ye mistake a this time we be youth nani miracle bi e be di kodu e de ama wo if so do man kuma na me nyansa wa me ehunhu ma hodene ne ye de te eniama ase bibi nya ehunu se nye me sha se afri reverend obofos wo ye miracle bi aso de mabusuafo me ti ana medwa me hwe sa miracle na obofo ye na Korebu hospital anya hospital ke to Ghana aban o hwe video we wie ple munsi Korebu doctor panino munsi reverend obofo opemfo na no nyim na kasa no e ma mefo na mfre no Why for na mo dem man no mo mfre no na mo musa questions ma youth no ene Ghana for ya won sembika o ensembi ha youth no papa reverend obofo say ma mi ogina ha yi ne ba oda ne yem no akola no awu a ma me ne yem for 4 good days e wo Korebu teaching hospital di no nyem na me ne ye Korebu se onimu a akola no awu for 4 days and ye discharge man say onko fie na doctor say ontimi nya honwe and na odi aba reverend obofo Sunday and na reverend obofo anyane akola no ewo man ne yam Korebufo say obi ba ewu woni yam a ye discharge na adwen na anya adwuma ni padua ne bregana fo momma mani na ho reverend obofo me na ko ye wa Sunday mwe akola akora ni say fake
toro bi wo ha reverend obofo ye niam bi amade je ho o chaade o kam message bi o de bring you to na me pe na so message we any miracle we ento asoma busiafo ye mra e tini emfa ya kakra busia hwe miracle bi a onu aye wa Sunday ya abrante me bana me kire o haban ya me sifa nyenya tani e ununu fa bi dware na hohuru efi bi a waye flow ho ne timi ben odoma nkoma enya anointing oil asem da bi o nyame ben no fro obofo a wan frɛ wo en haban na me mahunu sa me kire o sa de o so bi hu wo ho kwan se o hu haban ni bi e de miracle no obofo no nko atimi ye a wo ntimi ye me ba be kire odifo bi o Ghana ha Shelter of God Ministry Jeremiah yaw ensia ono so enia mo hu bi a wayo videos na me de ban e bia na ope full video ni nyina WhatsApp me 0507972376 so na me ma full video no nyina ne asofo ni se hu omudi ni nyina no me ma obi na hwe what you say ensemfo a ekoso miracles fun a ekoso o Ghana ha me ma obi na hwe ade bi a Jeremiah ya onsia aye wa Sunday se adminuanom etoyi a mumme nyina ni hu adanse se enkoye nso a mumma nyina ni hu ose nyankopon abo oba bi na wa amo oba ni yi obo no bema ne bema eni ho ne ba nso ni ho eti onu odifo e friend Jeremiah yaw ensia no wa pai oba ato akora na se eti owie ye no wa ma obi e di group session nsa e de nsa e wo akora na se e wa Sunday mo WhatsApp me na me ma video ni netie se na akora na keka mu Sunday mo abusiafo Minister of Women and their children who are my mon sorry video we so my enye sa dia en sorry ni bebre e ma youth no akwa Sunday ho o hwe senkyere ni e de yensa wo obi ba se akola ketwa ohia mpanifo ni mi adwumanti ni ma me ekom de hom ese se okona sofo ma 20 Ghana no twen process ne bana aseni ho eti Jeremiah yansia e wonders e de sabio o de etwe ato akola na se abusiafo mi nuano ma me mu manimtia no kre na ye ka kire mo what you say very bad very bad ya sore so a ebe ha adwini bebre Jeremiah yansia adi nsemfo what you say o hwe sa kraman yo se sakraman enye mo fanche me ya abrante mi ni di atemoda but we dey hwe obi wonders for you what the passport I send shoe mu dia ba Sunday am say nyame de obi passport abren wa sorry them common sense remove the shoe follow the common sense guy Abraham will say sometimes to can system of come what am go take your passport that's how for good obi ni ya no so ohwe na ekoyi ya posopọ nienti ade asofo edie aba aba frem ne nyese bia ye be baahye asofo anase ye kan ye nuanom asofo wasem daabi mi obi a okanya ansasem bia me pe wasem obi ti se reverend obofo dabi ho message no de be ba no eye message to the youth that mu se e pasom eno mi promote mi bona baso o otimi bua obubu ani bi kasa wo yale we ade se me ma oska de ko hospital common sense obi e bi se reverend obofo ayade Reverend Obofo kro na atwa ne ho aka kire so pemfo onyim kolebu a discharge na mo no anyane akola na woni yem e fake enye no kre omuni fasika baji sikafo roto forecasters na agrada kwa kubro nsam adifo na ewo Ghana ha na we NDC difo we NPP difo Ghana difo na me ye nwen ho Ghana difo no omo ma ye nwen ho Ghana ye mampanifo be yiro mo abie mpuntu nyuma e de ama youth no ni yesoso akonfo so ni yesoso asofo so na ampanifo de sofo we na aben anu nti obekọ Ghana ye parliament na parliamentarians pupo because they lack of knowledge. Bible say nimdia me man nimunti ena Ghana nimdia ye mpanifo no enimunti adwuma akasa aboye Ghana na nkasa wosika yetu fuel Ghana ha yetu petrol eso he Ghana 1 gallon of fuel untimi nto yedine etobi 1 gallon o untimi nto abusia oti Ghana na onu nua bi kasara ko katwi kura no anofoma na osere kwakwa ni die bia ne weye wa develop in the
western culture na ama na adwin nyina keke o ka hwe onte ase utu ya mampanifo ne force wo ne wan ya mampanifo yi muka ho na fasika ba diskafo yi koso eti TV stations lesa say DSTV na amumu hwere nti eno DSTV ya fasika ba diskani so na grada ni DSTV so what ya say kokubro sam o TV ma DSTV so eti eno na wo hwe what ya say na Canada Japan TV station net 2 obema kokubro sam abetana so na grada abetimi atwa program on net 2 no what ya say eti eno mo na mo hwe na mu wia multi TV no multimedia mo kra de mo ma di mo ya papa multimedia for ma di mo ya despite no mpanifo amu kra Ghana na mo kasa ni ewo mo no mi di mo ya onyene torobi ho na obi ye mo despite a ni ati akire sada bi papa ni onyamfo abobra se odi na tema ye den na so mo te ho ye nhwe han ema fasika ba gisika buso ene ka so enkola da ku obi o kire be ye hwan ma na me mpa ebo ne sese enkola na etete amanfo a omo nko school nkoche ministers ne ma akufu ado no mo fa asefo no boys mo kire o makuo ma mo nche nkuom ene 4 days achim osem nzongo filling station areho sem esi ye anajo 7 o'clock pm areho Ghana semfong ete ho ememu wa bebefo eno mo wata ete ho omu yar se memu wa be 4-5 etwaro ko an ba ko de onhye nanim hwe omu nyina aka ni nyina eba omu dudu atwititu ye be robo filling station o abusiafo atutu akum memu wa edie na ekoso oba ko bu sam youth ni nya adwuma nye na mesre youth no se etumfo okro no na muntia na mo se no ana mbe ya me ne mo nkome me nye police na mache mo na mo this time mo ba be wia mo nko wia mpelefoni bi kere ya poska kempo oska despite oska na kufu ado Ghana skere nyina wona wo finance minister asie dun kati atro ne dan bia nu kwase abi nti ono na ese mo wia ku no omo edete o man so omo ko parliament mo nkum wom omo na ese mo kunkum wom maye they deserve to die because omo mwa youth no anya de bia da wo hia kwankere wo obi wo ha wo ye mo wiase kwankere kra nye because ese so obi bia adwuma no wanya bia yo if you go to America kwankere bia ni ho but everybody is surviving ade asem na akan okwa America ha na ekoye ho kwankere da bi obi ankwa sore mi won krofo America me omo frem de bia Sunday obe frost ya mo adwuma mi pani ba mi ntumi no nkasa kakra na me freo Sunday no wo ti asonda mu twenya me anim Uwia no atam sika koma na grada se okwa akwaji sika osotium uwia no amaboy sabo Regalam se Avlam Ben Moshe ye video bi mehwe video na misusa misu Ghana ha ye nuanoma bibifo atwe etuasi omu nuanoma bibifo so in the name of so omo na nanoma sase da on ye etu galam se ebisakufu anumfo adwuma ma omanim eti sojafo ne committee for spray the party say nkoko abusiafo wo hwe ba ko anwan wetuo ne tokro dada beti ya is very painful eti abusiafo hwe video no e na ebetwa bu no video hwe se de ya bonu ya bia batitu amampa ni fo na ami adwuma Ghana ye busu to gold e wo Ghana ha ni month for to gold ye ton omoton wan fa so no ye ni ba bi o de ko Nimont emu abrim afosu area omu to gold obuasi gold mines o ye to gold sa gold na amampa ni fo mesremo mutu bia ehe na mode ko mahama ye president no nimia no eto ye so ato flight or the gold ye nyina etie o news adom mo kan mo si o the gold kwataki ya tro brain no America tie CZ gold no e na ye CZ gold na brain de e ba Ghana mo face ye nkola ho se ye be ma youth na ni ada ho ya abranti oso abobo wan hwenye yie odo man koma ma me ahoden hwe video ni na etwa guru we se de ya gbo nua bia batituo we se de tie o se fire tie yoga tie so fire oh tu fire to wa unu e do u to in the name of some one kasa mo so me ya be ma 800 Ghana sa he fo na so ma Oma na gold mines o Ghana no on reso no ye wo mutu a enye ya ama panifo ye wo mutu ya enye
Money there. Video is you operation ever over that one voter region, one district, one factory, you know, and be here tomorrow. And obi here, you imagine the Busumi pay 1,000 Ghana cedis. And Kobia no Wakaso go to Galamsey. Obi oko Galamsey credit say Galamsey gold na money here. Na su ni obedinti oko. Abra Wyoming et Ghana ha. Wyoming so Wyoming. Odi Ghana sika pudwo kakraka. Ema ye de yedede ko ho court kire Ghana for. Abusuafo be si ne e de ya Wyoming. Ya body two anase ye de handcuff frame ni sada. Ye de Ghana ha na Wyoming we ye de den. Opuni ye ko ni fie mu na mo ka kire ya nkobi. Mu wie na mo san twa kire yen. Mo hihye sika o tankim se opuni awia Ghana ko go sika. Opuni ma body two ana. Mabo opunitu ade na akoso abushafo na one ankasa atrase akekere ye nuanu Ghana fo nyina afro do wom intelligence wayade pass obu ye nuanu Ghana fo no monye sharp no what ya say wabu om nyina ye innocent souls ye wie ye na mo anam ebusu koba obusu koba o what ya say na se mi bebusa abampani fo obi bi adwuma kese sa mon check insurance police was out driver near wa mani 2 city post match insurance na one company no na insurance e bo ka no e betwia wake o ma ya bo ka ne ka na eti Ghana mpani fo mo hya se bi mo nyina akasa akro no o police ka no mo nyina mo ka ho mi okosua bi ho wa ase me bo an bla me fa insurance na fa bodua we nya asem bi aye ko ba bi o mi ana mo okosua mi ana me de be ma ho what ya say na mo ano mo obutuo na mo nya du nko ofeso ma mo wa ebefo no ye nyina ne asase a enya kufu anu nko ade enya mahama nko ade a enya asante he nko ade a na enya oche he nko ade a daabi konkan ko hebe bia kufu anu ote bora kroni bo kankan go to choko ero banana in other places and see e ho bon o pa me fan ko ba bi osu a e ho bon mo hwe Ghana yie ko Kumasi krom na ko hwe Kokumasi krom na ko fi Ghana mpanifo madam solid youth must wake up. The African youth must wake up, especially Ghana for me no Ghana for memoa mun so message nim ye mon share mo monte mo hunu sese mi no mienu ye ni abre ya brante ye kan we kan fa me ho ka me kire o me haban na o nya ya resa na akwa na me ho atomi nenso obre upeyi di adi no o ka kire me dodo na ya brante o diskadro o mi sikadro bi ani ho obi ani ho ye sikadro dan o he part 1 na me ka kire o se brodi or the ink any paper and a metals na etweska adan na wo de o se mi nku ma ne ma no nye ska bi whereby a brodi na ngasa ska no wo krom no di paper keke na etwa unim nyansa na obibini agrada akonfo nim sikadro ye kwakuburo nsam nim yo sofo kira boso nim ye obofo nto abefo nku bia ajankuto ni o enkuto bia kira boso ntituchi aboso bia o Ghana ha wati ase achimba so ehwalai boso mo bo ma odwane ye opa o nkan kire se ye boa yo proof o eti wo munyai san na da no ye ma me no ma machi o magu aso dem aboso mfie ye nuanom malamfo dimu bi ka me hu ye pepefo ye se mo fi nka mo enne mo na magye aduma na kanta mo so ebisa mo ne ye se mo mo otia mo wo chindi ni ade na o ye pepe ni wo fra se wo chini o se de ende u kola no no chini na ede ade enya bro nsamo ma wa na enne o titi ni so se wo ye shake o fra ho awan abi before ya da o kan okra fe na o nua bi benya tag no abeye o de ye me na ka kire o nua bi se me de message aba eti ono so hwe no meye me o me ripa ne ensa hwa e benya nyasafo mienu wom o de di amampa fo na chi di na na agrada achi di kwa kuburo nsam achi Nigel Gaze no di omachi Choba Church di omachi what you say mawani na ho uye nipa ya woni ma bi ensa se wo ebi ana wayo obi a wo da chi wade ensa se bi a wo na bi wa bi o ha ya wo bedwale na ho ati uyi anointing oil kra uyi abefo nku abefo nku bi eri we si nkuto abefo nku bi eri we si nkuto aya ya madwede agum befo nku bi eri we si no
ma wadwene enya adwuma a word to a wise mini anu youth no enkoku obia de ho be sika drama boys na mo da ka no mo fraudsters omo chatting mrofo and it works omo ni omo jijom sika odada no said the wadada obade na kodem no wakodwam yemia no dada mrofo ni jijom sika and it's real omo ji ankasa Ghana ministers ni nimse fraud o koso ankasa sa sika duro na omo di atag ni nya no kore da ebisa so omo ma other countries no say fraud ne koso Ghana palifo ni maguase ebisa adwuma ni hoti kro no na yebo enu nti no omo ma sika duro ni bomu di hene se kokun ni ano obi enye sika duro Ghana ha ya branch na nana mama mitumi aye kopoto kansa ma mekasa be spiritualist me nya fasika ba jiska me ntimi ma wonya sika daabi e bia na opa haban bia oton wachi na wudi bi dwale efie wo ho no ebe mo onu nyama me aton haban kire free me nyiska ko Facebook YouTube nyame ani ko ne ko hwe bi free enkonkon ko jisika duro bi mo adwene enye adwuma abusiafo me mfa nka nkire obebre ya the next one be bro na ensem bi asisi ewa akiri eno de anu odene ene Monday e de bro Friday de no so ba bi tua to de ama esem bi asisi ewa kululu bi na ye de be bro amampa ni fo no MPs ni ministers no mo nya adwuma no yiye no ebi ho ya da ho ne ye de ni nyina be bro life and color ahemfuni bebre so wonsem Ghana ahemfunu omo wonsem na omo de aduro na na maboso na kata omanim okokon masem obeku obo ayo he na bi tura unku youth bia me do bi ase so onya mre na otie yo abrante ati ase ene etiabusiafo ene ye di abrawo share video no ma unu abi nsanka bi ati ase share video no ma unu abi ne nsa enka bi na ono so anko ama grada akonfo anko gi bisika oje obebo kwa kubru nsama no gi usika obebo ombewo mato se gu oro masa enko emma obi nkotwa oti share video no ma unu abi mane nko nyame ani o YouTube how to use Facebook no go videos ni bi 1 and 2 ni nyina o trend ba Friday no heavy Ghana medical ka choso bia de ho obosoma onum nipa moja even otumfo no de no nkunku nipa e wa santimam no petro o chehin se bia obi awu achemam etu oku nipa bia youth no nkobo chehin mo nkobo otumfo no mo asantifo mo ma ni na ho onkum unia bia mo gada boys na mo mfa vem nkobo wom sa ayifo no aye from ayifo ye kan say abrafo se wa haban e haban e de to na de so so mo yom so be re na me kire mo haban ne de to so no na mo so mo di ato so o de to so do fa ye bi ma 30 minutes ate etumo pa mo hu o ma mo nka mo to kwa na mo fo mo nyane for 30 minutes do re bete mo muom okunu ya bi amomuom mo mama ni na ho enkoji sikaduro messages na ekoso ba bia Abraham ben Moshe ayebi very good Abraham nyame shirawo okatachi afrifa be maba youth president omo so aye ne de da ho wayebi kohwe no so shiade free ma wadene enya adwuma machia mu nyina be do bi ase tete atempo ni madie no nko ana sabe kasa adwuma de we wo so ye de braw edwada ani fiara 2 o'clock your abrante ani mi din Alhaji Boja the king of the night be fo ami reverend obofo print me to me be yi me ami die me chia obi bia